o ye ala tanu ye bɛ min kɔni fɔ ye i nali diyara an ye a diyara an ye kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ fana ala ka taa fanga d'i ma a ka sabari d'i ma i y'a kalan i y'a ɲɛdɔn ni maa bilala mɔgɔw ɲɛ i ka da la o ɲɛ b'i tɔn na ça c'est wajibi don i se ka i tɔn dogow la basi b'u ɲɛ o kɔrɔ de n'i bilala mɔgɔw ɲɛ i bɛ jɛni ko bɛɛ ye o de y'i to yen nɔ na n'i tun tɛ ni ala ye i bɛ bɔ yen mais adamaden n'i ye fɛn o fɛn ta ni ala ye kuma min bɛ o fɔ o to yen ala ta minɛ n'i y'o minɛ i mago bɛ ɲɛ ala ka n'aw mago ɲɛ anw bɛ yan dunya ye yɛlɛmɛ yɛlɛmɛ fɛn ye donc bi Mamadu Sidibe fɛla ale de y'an ka maliyɛn ɲɛmɔgɔ ye yan ni fɛn min nana ka kan ka jɔ a la a jɔra a la ka i ka nali fɔ mɔgɔw ye an minnu y'a masɔrɔ joona n'a tun sarala joona jama ka ca an tɛna tɛmɛ yan an tɛna ku yan parce que maliyɛn si tɛ yen min t'a fɔ ka ye yan a tɛ diina baara ani jamana baara min i b'a la o kosɔn an bɛ ala deli ala k'o taa ɲɛ duwawu kɛ ala bɛ duwawu kɛ duwawu mina b'a ye ala ye ala mun ka duwawu mina na maliyɛnw ala kan nin kɛ kelen ye kan garidigo kɛ kelen ye kan hakili kɛ kelen ye kan ka miiri kɛ kelen ye ala ko to yɔrɔ si a bɛ yan de n'a sabatira yan dɔrɔn a bɛ ɲɛ ala k'an kanu don ɲɔgɔn na ala k'an kanu don ɲɔgɔn na i nali diyara n ye dan tɛ foli min na an bɛ fo n'a ye an ka silamɛw tɔn tɔw min bɛ mali an b'u bɛɛ fo an bɛ barika da u bɛɛ ye aw bɛ baara min na an ɲɛ b'a la ala fana ɲɛ b'a la a fɛn min ye o sera wasara yarabi ala k'a ɲɛ n'aw bolo ala k'a ɲɛ n'aw bolo ala k'a ɲɛ n'aw bolo n'a fɔra ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ de bɛ ala ka ne kɔmɔgɔw bɛn diina o b'a fɔ karamɔgɔ tɛ politiki fɔ tɛ fɔ ma tiɲɛ fɔ politiki ye diina de ye ka ko ɲɛɲini an bɛ ka bɛn bɛ min na an bɛ ka hɛrɛ bɛ min na o tɛ politikiya ye o ye ko ka ɲɛ de donc ala m'a ɲɛ an bolo ala k'an kanu don ɲan nɔ ala ka i ɲuman n'a ye a ka i ɲuman ta so an fana ɲuman ka to yan an ka to ka ɲɔgɔn ye alharma kuran lajim salli ala muhammad silamɛw o tɛ n'an y'an to a ka nali diya ma sisan an bɛ to yen fo sini parce que fɛn min ye ka silamɛw ɲɛmɔgɔ kunbɛli la n'an bɔra o kuma na hakɛ t'a la a tɛ ban a tɛ ban a bilala yɔrɔ min daba ala min y'a bila a ma fili a ma fili ala kɔni tɛ fili kullu ma falahu zalilu fa huwa zamil ala ko ni n ye fɛn kɛ cogo min a y'a to o cogo la o de y'a kɛ cogo kɛ ɲuman ye la n t'a kɛ o fɛn min jirilen bɛ ala fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɛgɛn dɔn fɛn o fɛn waati mana se a bɛ kɛ ten o deli ka la y'a minnu da bɛ fɔ bɛ na kiraw fana ma to kelen na o nin bɛ taa de nin bɛ na nin bɛ taa de nin bɛ na min ti ma na n'a ko a y'a tugu a kɔ donc an bɛ ala kɔ an baw kɔ an baw kɔ ni kɛri ye n'aw ka image bɔra télévision na an min bɛ yan an ɲɛ bɛ télé in na fo ka taa se a ba ma o jaafila fo min ala y'o dɔnni di jamana ma o bɛ anw dɛmɛ hali ni i se ma se yɔrɔ min na i b'a ye min bɛ yen ala ma n'aw dɛmɛna yarabi an ye jamana ɲɛmaa min fana suwa a tɛ se o ala de bɛ se kunun ko an ko mali de bɛ kɛlɛ la bi an b'a dɔn jɔn bɛ kɛlɛ la an b'a hakɛ dɔn han minnu ko hali ni kɔnɔ bɛ pan anw sanfɛ an b'a ye kɛlɛ b'u fɛ yen mɔgɔ bɛ don yan ka mɔgɔw fɔ u t'a dɔn kunun an ko burukina bɛ kɛlɛ la an y'a ye sɛmɛ b'a la dan bɛ o la foyi tɛ o la fo an k'a di ala ma an k'a di ala ma ni duwawu ye an k'a di ala ma ni ɲɔgɔn kanu ye sanji bɛ kɛ fila bɔgɔ sungo kɔnɔ aw fana nana ɲɔgɔn gosi so o mana bɛ ban an bɛ juguya kɛlɛ la an fana bɛ ɲɔgɔn gosi o t'a ɲɛ ye dɛ fo an ka bɛn de
na an bɛnna n'a ye dabari sigi ala b'a mɛn adamadenw kilafu dɔ na sigira ni ala ye ka ɲɔgɔn fila ale ye mɔgɔ fila don ala bɛ kɛ o sabanan ye o de fɔ a ko ne mɔgɔ fila sigira n'aw bɛ ni ala de ɲini ni bɛn de b'a kɔnɔ ko ne ye o sabanan ye mun y'a to sisan an mago ba kelen an bɛ sigi an bɛ kuma ɲɛ tɛ sɔrɔ kilafu de bɛ dusukun lamadu tabi'u lil qalbi ala kɔni ye o de fɔ ala kira ko ko baara min aw b'a fɔ ɲɛ n'aw bɛ wale min na n bɛ n'a taama aw ka dusukun de la ni dusukun ye ɲɔgɔn ye an ka kan ka dusukun diya ɲɔgɔn ye yala san an bɛ bɔ nin na sisan maa si tɛ hakɛ dɔn mɔgɔ si tɛ hakɛ dɔn ala dun a ko la kayra fi qawlin lam takun fa'ala hɛrɛ foyi tɛ kumaw la ni a baara tɛ kɛ ni a baara de tɛ ye o de b'an kan ala k'an kanu dɔn ɲɔgɔn na aw bɛ dugawu k'an ye ala k'an kanu dɔn ɲɔgɔn na yala san an ka kow bɛ sabati yala san ni an kanu dɔn ɲɔgɔn na an ka hinɛ bɛ caya kayira min bɛ dunya kɔnɔ bi a bɛ an bɛɛ fa wallahi ni kanu ma dɔn ɲɔgɔn na hali a ɲɔgɔn 100 mana kɛ dunya na an tɛ fa ala man kanu dɔn ɲɔgɔn na ala k'an sutura ra'isul muslimin al-mari i ka nali diyara an ye a diyara ala fana ye parce que nin jama in wari jama tɛ sanu jama tɛ fanga jama tɛ diinɛ jama don i an ka sigi ɲɔgɔn fɛ ka dɔ fɔ a bɛ jigin kɔnɔ sini n ka taa i sɔrɔ Bamakɔ a bɛ jigin kɔnɔ o diyara an ye kosɛbɛ ala ma n'aw dɛmɛ ala ka n'aw bɛɛ dɛmɛ salli ala Muhammadu nin kɛnin de an y'a tamasira fɛ k'a kɛ Mariam ɲɛmɔgɔ ye bureau membre ye ne de an ka président Mohamed Sidibé kana Karim Koulibaly chargé de relations extérieures au sein du bureau du conseil des Maliens de Guinée kana communauté bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ne président tɔgɔ ye kana foli las'i ma maliyɛn bɛɛ ka foli don i nali jara bɛɛ lajɛlen de kana k'i lamɛn kibaruya min bɛ jamana kɔnɔ ka dɔ ɲɛfɔ an y'a la hakilina min fana b'i la ni an kan ka tɔgɔma n'o ye yan k'an bilasira n'o ye parce que anw bɛ tunga de fɛ ne faso hamiya ye miiriya min banna don min hali n'an bɛ maliyɛnw lajɛ bɛɛ sen ma se ka yan sɔrɔ i ye kuma minnu fɔ n'an bɛ se k'o kɛ ka jama ladi n'o ye o don président bɛ se k'olu lase jama fana ma n'o bɛ se ka kɛ 22 n'a ɲɔgɔnnaw ye o y'an ka ɲɔgɔn lajɛba donw ye maliyɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ don minnu na kana kɔnɔ o las'i ma vraiment ka jamana kunnafoni lase an ma o bɛ diya n ye hakɛto bala sarala Bilali Bacili télévision na Mali télévision parce que a ka dɔgɔ information ye tɛmɛ an kɔni kɔ parce que an tɛ fɛn wɛrɛ lamɛn na mais information wagati kɔni b'a se an bɛ tile k'an sen kan journal parler kɔni wagati b'a se an ba ma filɛ comme elle a travaillé fɔ don min n'i bɔra Kidali don min na ka na i ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye i ye kuma min fɔ o don o diyara n ye kosɛbɛ parce que ko vraiment ko bɛ cogo min na sisan sira bɛ dayɛlɛ effectivement i ka kuma kɔfɛ fana maa ninnu fana nana o don ni premier ministre fana ni premier ministre ye ɲɔgɔn ye c'est la même chose il faut n'o de fɔ parce que Mali ala de b'a ma dɛmɛ hali dun ma dɛmɛ dɛ barika jamana de don dugawu jamana de don n'o tɛ min ye Mali sɔrɔ n'a tun ye jamana dɔw sɔrɔ n m'a fɔ u tɛ tunu de kɔnɔ a tun bɛ gɛlɛya mais alhamdulilayi dunuya bɛɛ bɛ tɔn ko k'an ma dɛmɛ dunuya bɛɛ bari Mali la bi n'i taara Mali la bi dunuya bɛɛ de bɛ yen e fɛn wɛrɛ tɛ o an bɛ fɛn de di ninnu bɛɛ ma an cogoya de y'a kɛ toujours kuma tɛ janya parce que temps t'i bolo comme ala ninnu b'a fɔ n'an ko an b'i ka ko lakali k'a fɛn kɛ an bɛ se k'a fɔ an su minnu an tɛ b'a la ka dugawu kɛ dɔrɔn a bɛ min kan aw diinɛ ɲɛmɔgɔw ani sage minnu bɛ Mali la Mali mɔgɔbaw bɛɛ ala b'a dɛmɛ n'a ko in kan hali m'an bɔra nin ko la n'ala sɔnna an bɛ bɔ a la fana minɛ parce que ni ŋaniyaw ye ɲɔgɔn ye an bɛ bɔ a la fewu parce que hali o don président n'aw sigilen nin constitution ko fana la aw ka décision talen kɔfɛ président ye discours min kalan o ye bɛɛ wasa minnu tun b'a saboter olu ye bara ma tɔgɔ k'a ye hakili b'a baara kɛ o bɛ kɛ Mali de la o dɔw b'a fɔ n y'ari sɔgɔ min ma ko cɛ vraiment a ka jamana nin na ko moi je comprends pas a ko mankan mais président kumana dɔrɔn tout le monde s'est compris n ko non anw ta fɛn kɛ siya woloma tɛ yen an bɛɛ kelen anw ye marakaw de ye
dɔw ye bamananw ye Sénégal de b'a ni ɲɔgɔn cɛ fulaw marakaw kɔrɔbɔrɔw Sénégal de b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a diya donc o de don ka n'i fo parce que n'an y'a mɛn k'i nana a ba gɛlɛya cogo cogo fɔ n ɲɛna ka n'i ye parce que an b'a dɔn an bɛna kɛmɛ min sɔrɔ e la o jɛlen bɛ ni hali télévision ta ye télévision bɛ 2 fois biro to yen mais n'an ye min bɛ e yɛrɛ la o ka di n'a bɛɛ ye donc o de don kuma kana janya toujours ala ma dɛmɛna ala jamana ala ma sabatira shetani mun bɛ ala ma shetani bɔla ye ala ma hamina ko bɛ jarla an fana bɛ tunga de la ala ma tunga di aralle an nana de ka fɛn dɛ ɲini ka don so do nafula ala ma dila ma ala kana ɲina so kɔ sallallahu Muhammad Bakile min fɔ ne tɔgɔ Amadu Kɔnta ye Bakile min fɔ an fana an bɛ dɔ fara kan n'a fɔra ko an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an yɛrɛ ɲɛ b'a la diko an ɲɛ b'a la waati bɛɛ situation min bɛ an b'a kala mɔgɔ min ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye Mali la ka kɛ fana Mali politiki ko a n'a gouvernement bɛɛ ka hamina ko ka kalifa ma o ye de ye fɔlɔ ye donc o ye boɲɛba ye o bɛ fɛn min yira o ye silamɛya ka boɲɛ de ye bɛɛ kan ka nisɔndiya fɛn o fɛn ye silamɛya kan ka nisɔndiya n'o ye donc an fana an sera yan o de la an y'a mɛn nana an y'a mɛn sisan de o nisɔndiya fo an fana ka na i ye k'o nisɔndiya yira min an ka Mali makɔrɔbaw ani karamɔgɔw olu bɛɛ de ka duwawu kɛ ye n'a fɔra ko Mali yɛrɛ gouvernement ali Mali diina bɛɛ ɲɛ jɔlen bɛ e de la e de ye diina ɲɛmɔgɔ ye o ye silamɛya ka boɲɛba de ye bɛɛ kan k'o duwawu kɛ hamina ko minnu bɛ nord la a situation bɛ kalifa i ma an y'a bɛɛ su ye o ye koba de ye donc bɛɛ b'a dɔn fana a tɛ se ka ɲɛ foyi la bɛɛ dara a la minnu y'a politiki mɔgɔw ye bɛɛ dara a la a tɛ se ka ɲɛ foyi tɛ se k'a dila fo duwawu ani barika donc o nisɔndiya an tɛ se k'a fɔ ka se a dan donc an kɔni ye aw ka kalandenw de ye an bɛ yan an b'a suivi an bɛ duwawu kɛ Mali bɛɛ ka duwawu kɛ ala k'a ɲɛ kalifa min dira ma ala k'a dila k'a kɛ Mali bɛɛ sago ye hurmati nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam bi arkupla dɔrɔn saba fɔ la اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم نتوغو اسماعيل مايغا نكون يا من في اسلام او بي في فلو ان يسر الله دي نفلو نان سر رانيا فم بيت نيم بيتنا سرو نيم كان سرو بي انكا كي واليولي ابن ادم سوني بي يورفلي يتلوكا بو يورفلي اكو يسلامي سلامه باندالا atan dusun anta ka bara sike halanga sharia no islama sharia tala arabi sai ka ko nyama cogodi am sai ka to am majari cogodi ne ko ni be min fi halibi allah taala yanga jamana suma amin mo ko siti sai ka suma fo ala me abasi bade an yere ko an yese ki kofi allah taala de ka jamana ni barka do ala ka mo ba bilala mo ba no no segiru kofi ka cala la ala be ko be sona inshallah dina ñemogo e mahamoudou min fle a maliam min ta dona aka do ala de ka dama ama da yare ma de ala ti beke ñemogo yi abi mo kelende su gane ka tugu mo ko ala ka se barala mali gouvernement ala ka hinna do duskun la ala ka hinna do duskun la ala ka gouvernement deme ala ka kiw ya mali dew kuma mena ni ke kama wo kuma mena mali asiti soro allah taala de bi se ka jodeme ala ka mali deme ala ka mali bo dinga me abakono ala de ka do ala le de bi se ka do ala bi hurmatan nabi muhammad wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muhammad wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
on jarama almami a jarama Alaji Demba Diallo mbiɗa jeeya Konna min beltike garol ma sen almami fa fota wona seeɗa mali wonɓe Conakry ɓe eɓe jiɗuma tan jiɗi yiidema to e dow teddengal ma indema lobbere e dow gillimaɗa e dow faamu ma e dow yiddema diina e dow yiddema yimɓe e dow yiddema leydi ma min fuu garal ma min jettimama fota wona seeɗa min beltinike Allah min beltinike maɗa almami mama dikko malien fof gonɗo Conakry ɗo hannde ɗo Conakry ɗo hannde fof ɓe fof eɓe jettile jamma ila ñalawma ko jokkuɗa ko fof eɓe jii ko jokkuɗa ko fof eɓe nana eɓe gondi Allah eɓe gondi e ma eɓe jiiɗuma ha ɓe jiiɗi nelde ngara jonno Allah subahanahu waddima a wari ɓe beltike fa anda koye moƴƴinta ɓe jiiɗi mama fa ɓe anda koye moƴƴinta batte yidde ma diina e yidde leydi ma yidde yimɓe ma yidde leñol ma ñaaguima Allah yo laɗo sono faaɓe fa hannde hunde ko jokkuɗa ko iɗum teddi tan dongal manggal fawa dow ma yo Allah subahanahu huncu yimɓe fof nan jeeya ana foti joni duuɓi 6 joni yimɓe fof nan jeeya ana nana e RFI ana radio Mali ana jeeya e télé Mali ana radio ngaji privé fof ana nana yimɓe ana jeeya e télé aɗa jummina e Balda Bougou ɗum fof yimɓe ana jeeya ɗum ne min beltanigama minen Mali wonɓe lagguen ɗo ɓe fof e inde président hokkoyen sen Mali Mohamed Sidibé e almami amen Alaji Ndu Tarawore wonɓe ɗo ɓe fof ko modi baɓe so wona ɓeeɗo ɓen woni yimɓe politicien e baballa o hewti joni min beltinima sanne yo jaaha e jaam jottoɗa e jaam minen ñaaguima andu duwaw minen jiɗi nonaɗami sanne ñande fuu sa juuli jumma miccitoɗami minen wonɓe laggini ɓe ɓerɗe men ana gondi e ɓerɗe makko fa yetto kaddi amen min teddinima min calminima du salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je pense que l'essentiel est dit. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est des musulmans qui s'occupent que de l'islam ici. C'est ça là. Ils sont à l'extérieur, mais on les a constitués en conseil islamique des Maliens de Guinée. Il en est aujourd'hui le porte-parole. C'est son grand frère qui était, il est décédé il n'y a pas longtemps. Il en est aujourd'hui le porte-parole. Je voudrais qu'il y ait une collaboration entre vous, le conseil islamique et eux. Et nous sommes derrière vous, nous ne connaissons que vous. Qu'à partir de là, qu'il y a un départ de collaboration, qui sont vos représentants. Tout ce qui concerne le problème de l'islam, si je suis informé, ils vont être... Si on était en contact, vous n'allez jamais venir et partir comme ça. Ça nous gêne que vous venez et qu'on vous voit comme ça, vous partez. Il y a une forte communauté qui a beaucoup d'estime pour vous. Les Mali a beaucoup d'estime pour vous. Moi, je suis du Nord aussi, je connais cette zone et je sais comment vous battez pour vous. Donc vraiment, je crois que c'est un premier contact et nous allons voir comment nous organiser pour vraiment nous asseoir, discuter et établir vraiment une très franche collaboration. En tout cas, on vous soutient dans vos efforts que vous faites, en reconnaissant et nous prions Dieu que vous êtes. Merci bien. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام وأنبي على تنوك بركة عليه فصلي على كرم محمد صلى الله عليه وسلم على كرم رسول الدنيا سنمو وناجن ونمو atlaka awi raw fo ni alisilamiya ka foli kan foli tɛmɛnen kɔ ka yafa ɲini aw fɛ n nana na cogo min n'a ma su d'aw la o ye fɛn ye fɛn min ni a ma bɛn nka nali in kɛra kɛcogo min o de kɛra sababu ye nali in kɛra nali cunen ye a ma kɛ nali ye min labɛnna nali in kɛra k'an to n sen kan n ye kumakan de di mumini ka kumakan ye juru ye almumin idha wa'ada waffa mumini ye lahidu min ta i b'o dafa
wallahi du de sama kan nati ka toro malabe nali kunten kono yan demsenu munum be yan ni alislam demsenu du parle million ka yan a chama ye ko de étudiant kalu nenu ye ñon be Abidjan a kera conférence do simfe ya anyini fe komi angala min nan wa chama demsenu ya anyini do ko organisation be ke wa fe ne ka ye ou be invité nere lahi du mango ni ala sono na ye ne invité bena o do ka invitation de nana ka sorombe 50 be mako ya nana be mako ka to uluni balmake ni barake nyon ni ma ajrawla le isa kaunjim ale rebe bureau ina no ye conseil bureau bay le nga collaborateur mi nga suru na ko sobe ale de charger lembe ni communication ne ale no lubla contact la ka laje ni u kan nali nambe se ka Allah hidu indafa ne sera bon ko jumadu ka botaman o jumadon kelen an be réunion na kuluba o réunion min bora la ayre yoyi o du seje kama in kero de Allah bana aywa naka an yere ka tama kunye ambe seya dimanche ndene so ma ka boya nga avion ko ina angatle ya wonna na ke wajibi ko ina ambassade mo bora yambi ne ma fanfuye ko ni a galeru yarama ebse kan na ko di ambassade informé mo informé do tiñer la ne kun ta fe ka ko inke jama ko en ta fe ka ke mo ko mbadu ambe samia de la mo ka baraw ka cha ko ka cha ni la hidum min di mena dafa don meta ne ko ni nana wona to de la ni mbalmake alhamdulillah demsonu no ay ñoon kumbe kunu ñe conférence kelinke ko université Kofi Annan sura ñe do rek conférence rek mosquée circula bi ya fo ñana ka fo bon ye ambassade mo ko ma ñoya ka awere ko ma ñoya wajibi do fa nga ñoye ngwambe ñoye me avec kenema tiere la malway akon kadi nga atudahula ne ko mabe kana ka ndenga ta ka tromba mo bla aywa ngala c'est vrai bon mo be 600 dine ko kacha bon jamano aywa basikite jamana shila bon kata yoro la ka mangan wuli o yoro la jamaka tugi ko yoro la on be sronye ni wati nu ako kacha wala ni yoro be mangay bon yere ka jamana mangan bala ibe fere nyini ko datu bon ni inana kana mangan wuli jamana yoro wula ibe sronye o de ake ni metaro munu nante songa kibare adi mbeta tendron nimta ko menambo ke mbese kata su wala o nyere la hala ni ake tuwi ni la fiya be haklisuku be mo se ka kodo ke problem tala ngambe yoro nabi itita yoro shini ateke wa jama ko ni manga ko ni fenge ko e bon tuma dola mo be sran o ko nye wala ikana ta yere itara mamu toro e ka tu dadu kumala o ko so mo bi yere mine o note angania te dore kanana angana au déranger dron no barama kumbeni jaranye ana nanfu a jaranye ama abonyanama ay do munu ke fana ya rabbi alaka minamma ya rabbi alaka minamma jamana ya rabbi tukum alhamdulillah bi barakata alay wa barakata alay gelabe ngani ala sona gelain ko here ni ala sona on jigi ma chiya ka bo jamana na amba do gelaw saka ke o ye hadama de talay nya kilew do be taw benna do be se ka gele am o korote ka fo ko no gato ko fe bon jamana ya alhamdulillah baraka bala anga jamana ya jamana bay jamana baraka lendu jamana min do jamana fitinite o ko munum be ke bi o ka gele ngani ala sona o ko fe
ni ala sɔnna hɛrɛ de bɛ yen ala b'o kɛ ka sababu kɛ aw yɛrɛ ka duwawu n'a ka ŋaniyaw ye ni ala jɛna n'a ye an bɛɛ lajɛlen ka kan k'an jija fɛn min na bi o ye maliyɛn min bɛ jamana kɔnɔ ani min bɛ jamana kɔ kan bɛɛ lajɛlen ka kɛ ŋaniya kelen ye an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ni ko gɛlɛyara ɲɔgɔn minɛ de y'a fura ye adamadenw mana caya yɔrɔ cogo o cogo baraka fɛn o fɛn b'aw bolola pour que baraka in ka kɛ fɛn sabatilen ye fo aw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ ni ɲɔgɔn minɛ kɛra ni ala sɔnna ala bɛ kow barika ala bɛ kow sinsin cogo min ani aw yɛrɛ tulo b'a la cogo min jamana kɔni ye danaya danga danaya in tɛ danaya fitinin ye nka danaya in dara jamana alisilamɛw bɛɛ de kan jamana maaba minnu bɛ jamana kɔnɔ jamana in dara u bɛɛ lajɛlen de kan ne y'u ka ciden de ye ne y'u ka baarakɛla de ye o tɛ ko in anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamana kɔnɔ ani kabilabaw ni duba minnu bɛ jamana in kɔnɔ olu ka bonya don nka ala y'a latigɛ ne de ka kɛ a ci in kɛla ye o ci in ne b'o la ne ye bɛɛ lajɛlen ka ciden ye minnu bɛ jamana kɔnɔ ani aw minnu bɛ jamana kɔ kan a bɛɛ lajɛlen ka ciden de ye ne ye pour que ka nin baara in kɛ n b'a ɲini aw fɛ a ka duwawu kɛ ala ka an nɛnkun sabati an bɛ fɛn min fɔ ala ka barika don a la an bɛ fɛn min kɛ ala ka barika don a la an kumakan n'an ka kɛwalew ala k'u kɛ sababu ye ka jamana basigi ka jamana hɛrɛ caya ka ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'a sabati ya rabbi ala k'a sabati ni ala sɔnna inshallah hɛrɛ caman bɛ kɔ ni ala sɔnna ni ala sɔnna ni ala sɔnna min fɔra ala fɛ o de ye ko in inna ma'al usri yusra fɛn min bɛ gɛlɛya kɔ o ye nɔgɔya ye ni ala sɔnna ala bɛ na ni nɔgɔya ye ala bɛ na ni nɔgɔya ye hali bi jamana ala k'a sabati aw yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ min na ya rabbi ala k'aw kan bɛn harijɛgɛ ɲuman ni harijɛgɛ sanima ya rabbi ala k'a di ala k'o jamana fana lafiya k'a jamanaw basigi adamaden i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni lafiya bɛ yen i bɛ fɛn bɛɛ jigi k'a fɔ k'i bɛ se k'o sɔrɔ nka ni lafiya tɛ yɔrɔ min na foyi tɛ se ka sɔrɔ yen an sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani an ka maaw sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ala ka lafiya k'a bɛɛ la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an balima silamɛ lamɛnni kɛ jɛkulu an b'a jigi aw ye faamuyali kɛ Achɛ Mamadu Diko yɛrɛ kɛnɛ wɛrɛ fana kan ni a bɛ fɔ min ma n'o ye signature min kɛra SEMA ni plateforme ni ɲɔgɔn cɛ